ଗଙ୍ଗା ଏ କେବଳ ନାଁ ନୁହଁ, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଗଙ୍ଗା। ୱାଟର ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ଟୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସିଟିଜ୍। କଥାରେ ଅଛି, ଜଳ ବିହୀନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଓ ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ନଦୀମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କରୁଣାମୟ ରୂପ ସହିତ ବିକରାଳ ରୂପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଲେଗେସି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ, ମିଡିଭାଲ ଓ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ନଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ବେସିକାଲି OPSC, OSSC ଓ CGL ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଆୱାର ରିଭର ୱିଦାଉଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ଆୱାର ଟାଇମ୍। ଭାରତ ନାଁରେ ଯେମିତି ସାହସ ଅଛି, ଏଠାକାର ଜନଜାତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହସୀ। କିଛିଟା ପଟିମାର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏନି ଟାଇମ୍ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ବାଇ ଦ ୱେ, ଭାରତ କାହା ନାମରେ ରଖାଯାଇଛି ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଡୋଣ୍ଟ ଫିୟର, ଆଇ ଆମ୍ ହିୟର। ଭାରତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଯିଏ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏମ୍ପାୟାରର ବୀର ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଓ କିଛି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ 3000ରୁ 2000 BC ମଧ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଓ 1500 BC ପାଖାପାଖିରେ ଋଗ୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲର୍ଡ଼ ଋଷଭନାଥ ଓ କୁଇନ୍ ଯଶୋବତୀଙ୍କର 100ତମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ହିଡେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ବାହୁବଲି ଥିଲା। ଜେନ୍ ଟେକ୍ସଟ ଅଲସୋ ସେ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷ ଆଫ୍ଟର ହିମ୍। In India, there are 20 major river basin system include with 14 highly major river basin system and 99 smaller river basin system with 5000 plus river system. And interesting fact, Maharashtra only contain across 260 plus river inside. Now we talk about top 5 river in India. First, Indus River. It's 3180 km long and start from Manasarovar Lake and end with touch to Arabian Sea. Secondly, longest river in India, Pavitra Ganga. Yar length 2525 km. ଆଉ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟରରୁ ବାହାରିକି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ମିଶିଛି। ଥାର୍ଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ, ଯିଏ ତିବେତ ବା କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିକି ସେମ୍ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ପଡ଼ିଛି 2880 କିଲୋମିଟର ଗତି କଲା ପରେ। ଦେନ୍ ଫୋର୍ଥ, ଗୋଦାବରୀ। ଇଟ୍ସ କଣ୍ଟେନ୍ 1465 କିଲୋମିଟର ଲେନ୍ଥ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ and end with Bay of Bengal. Last but not least, କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ମହାବଳେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି 1400 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବେସିକାଲି ନଦୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ପ୍ରଥମ ହିମାଳୟ ରିଭର ଓ ସେକେଣ୍ଡ ପେନିସୁଲାର ରିଭର। ହିମାଳୟନ ରିଭର ସ୍ନୋ ଓ ଗ୍ଲାସିୟର ଫେଡରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପେନିସୁଲାର ରିଭର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯେମିତିକି ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା ଓ ମହାନଦୀ। କିନ୍ତୁ ହିମାଳୟନ ରିଭର ନେଭର ଡ୍ରାଏ, ସେଥିପାଇଁ ହିମାଳୟନ ରିଭରମାନଙ୍କୁ ପେରେନିଆଲ ରିଭର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। One hidden fact is Brahmaputra river is considered the only male river in India. Also in Odisha, it contains 50 plus river and many dams are developed on many river. ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ୟାମ୍ ସିଷ୍ଟମ, ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ, ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ପଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେକ୍ and many water supply strategy of Odisha, also know about irrigation, canal system,
एग्रीकल्चर एंड यूज्ड फॉर लिविंग एंड बिजनेस पर्पजेस विषय मध्य फुल डिटेल सहित आलोचना करिबा। ओडिशार सबु नदी विषय आम ए वीडियो रे जानिबा। ता पूर्व आउ गोटे हिडन फैक्ट्स कहवाक आपको चाहिए। जो एरिया रे नदी जाइछि ओ सेठिकार लोक ठीक सदुपयोग करिबा जानिचंती से एरिया बहुत कम समय मध्य अधिक डेवलप करि पारिचंती। बहुत नदी अच्छी जो माने अंडरग्राउंड रे मध्य फ्लो करती। छत्तीसगढ़ और मेघालय रे चूनपथर पाई बहुत जगार अंडरग्राउंड रिवर मध्य देखा जाए। सरस्वती नदी आजिका डेट रे थार मरुभूमि राजस्थान रे डिसअपियर हो जाइछि, किंतु क्लेम्स आसुछि एबे भी सरस्वती नदी अंडरग्राउंड रे बही आसुछि। केमिति आग काल रे राजा महाराजा माने नदी को वार स्ट्रेटजी, ट्रेड रूट, मटेरियल ट्रांसपोर्ट लाइक रॉक्स टू आर्किटेक्ट मोनुमेंट, कैनाल सिस्टम टू डेवलप एग्रीकल्चर, वाटर फोर्ट प्रोटेक्शन। ता सहित केमिति सभ्यता माने नदी कूल रे बसति स्थापन आरंभ कले ता विषय मध्य कथा हबा। जेमिति कि कलिंग सिविलाइजेशन महानदी को ट्रेड रूट हिसाब रे, ऋषिकुल्या को कल्चरल रिवर हिसाब रे और चिलिका को नाभाल बेस भाव में यूज करुथिले। आपण केवल वीडियो स्किप न करी रफ खाता और यूज एंड थ्रो पेन धरी नोट उपरे ध्यान दियंतु, वॉइस उपरे ध्यान न दे। नाउ वी स्टार्ट डिस्कस आवर मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे। बेसिकली आमे ओडिशार नदी मानकु चारि भाग रे विभक्त करिबा। प्रथमतः किछि नदी जी अदर स्टेट रु ओडिशा भितर को एंट्री करिसंती, जेमिति सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी और महानदी। द्वितीयतः किछि नदी ओडिशा रे ही बाहरिछि और ओडिशा मध्य रे फ्लो करूछि, जेमिति कि बुढ़ाबलंग, सालंदी, ऋषिकुल्या और बैतरणी। बैतरणीर कराल रूप भद्रक, केन्द्रापड़ा और जाजपुरवासी केबे भूली पारिबेनि। तृतीयतः ओडिशा रु उत्पत्ति होई ओडिशार बाहर को जाउछि, जेमिति बाहुडा, वंशधरा और नागावली। चतुर्थः ओडिशा रु जात ओडिशा पाई डिस्ट्रीब्यूटरी, किंतु अदर स्टेट रो रिवर सहित ट्रिब्यूटरी हिसाब रे मिसे, जेमिति माछकुंड, इंद्रावती, सिलेरु और कोलाब। एई वीडियो रे सबु मेजर नदी और तार ट्रिब्यूटरी विषय रे भी एक्सप्लोर करिबा। आजिर डेट 4 एप्रिल 2026 रे गोल्ड रेट 22 कैरेट पाखापाखि 1,30,000 अच्छी। गत 3-4 मास अपेक्षा कम अच्छी। लोकों मन रे गोल्ड कथा शुणिले आनंद आसी जाए। जदि आपण को नदी गोल्ड देव देन आपण कौन करिवे? कौन मो कथा बिलीव करू नांती? ताहाले आपण एबेठू बिलीव करंतु। हाँ आज्ञा, एईटा सत्य। ओडिशा रे एमिति गोटे नदी बहु कालरू बही आसुअछि, तार ना हैला सुवर्णरेखा नदी। एई नदीर ओरिजिन प्लेस झारखंडर रांची स्थित नागरी विलेज रु आरंभ। यार हाइट सी लेवल रु 600 मीटर और टोटाल 433 किलोमीटर अतिक्रम करुछि। झारखंड रु स्टार्ट होइछि वेस्ट बेंगल, देन ओडिशार बालेश्वर अंतर्गत जलेश्वर ब्लॉक स्थित लक्ष्मणनाथ विलेज पर्यंत 70 किलोमीटर अतिबाहित होई कीर्तन पोर्ट पाक तालसरी बीच जोटा रेड क्रैब ପାଇଁ प्रसिद्ध सेठी बे ऑफ बेंगल रे मिसिछि। एई नदीर जल मयूरभंज और बालेश्वर जिला ପାଇଁ एग्रीकल्चर आउ लाइफ स्पेंडिंग ପାଇଁ बैकबोन। झारखंड रे एही नदी उपरे चांदिल डैम मध्य प्रस्तुत करा जायछि। एही नदीर मेजर ट्रिब्यूटरी हेले डुलुंग, कंची, खराखाई, करकरी, रारू और गारू। एही नदी छोटनागपुर प्लाटीरू आरंभ और बे ऑफ बेंगल रे शेष। जदि ए पर्यंत मो कथा बिलीव होनी, गूगल झील को पचार, से भी कहीदेव मु सत कहूँ। सुवर्णरेखार नदी रे गोल्डर पार्टिकल्स मिले। सेकेंड रिवर इज बुढ़ाबलंग। इट्स एन इंटरस्टेट रिवर। यही नदी मयूरभंजर शिमलीपाड़ माउंटेन रेंज बाहरी बालेश्वर दे सेम बे ऑफ बेंगल रे मिसिछि। टोटाल लेंथ 175 किलोमीटर
ଓ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ 4840 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୁନେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ନଦୀର ମେଜର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ହେଲେ ପାଲପଲା, ସୁନେଇ, କାଲୋ, ସଞ୍ଜୋ, ଗଙ୍ଗାହାରୀ, କତରା ଓ ନଦୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା କିଛି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ରେମୁଣା, କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ବରେଇ ପାଣି ୱାଟରଫଲ୍, ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାର ହାଇଟ୍ 399 ମିଟର ଓ ଆପଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ହରିପୁର ସ୍ଥିତ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। Also some rivers like Salia and Salandi were originated from eastern slope of Eastern Ghat. Third river Rusikulya. It's also originated from Eastern Ghat mountain range. ଋଷ୍ୟମାଳା ବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ଟୋଟାଲ 165 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଞ୍ଜାମର ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ମିଶିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ଏହି ନଦୀରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଫ୍ସୋର କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଫ୍ଟର ଗହିରମତା ଇଟ୍ସ ରିଭର ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ନେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଅଲିଭ୍ ଡିଡଲ୍ ଟର୍ଟଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ and seen dolphins in mouth of Rusikulia river। ଏହି ନଦୀର ମେଜର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ହେଲେ ବଡ଼ ନଦୀ, ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ନଦୀ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ମାନେ ହେଲା ଶାଖା ନଦୀ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ, ବେସିନ୍ କ'ଣ, ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସିନେରିଓ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ୟାରି ଉପରେ ଆଣିବା ଆପଣ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବେ। ଫୋର୍ଥ ୱି ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ସୋରୋ ରିଭର who destroyed many shelters of people and animals. Thousands of people and animal death due to angriness of river and also saved lakhs people and animal life. So we discuss about a serious river whose name is Mahanadi. ଲୋକ ନଦୀ ଭିତରେ ନଦୀ ମହାନଦୀ ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି। ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନଦୀ, ଟୋଟାଲ 900 କିଲୋମିଟର ଲେନ୍ଥ। ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି ଅଧା 494 କିଲୋମିଟର କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ବହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ 6th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଛତିଶଗଡ଼ର ଧମତରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଗରୀ ଟାଉନ୍ ସ୍ଥିତ ପଟ୍ସେ ଭିଲେଜରୁ ବାସ୍ତର ପ୍ଲେଟ୍ର ଅମରକଣ୍ଟକ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବର୍ଡର ଏରିଆର ପାଡ଼ିଗାଁ ଗ୍ରାମ ଦେଇ କଟକ ସ୍ଥିତ ନରାଜର ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଏଣ୍ଟର କରି ପାରାଦୀପ ସ୍ଥିତ ଫଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ମିଶିଛି। ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦୁଧୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ which is longest in Asia and also it's a man-made dam around 55 km long. Basically a fertile sand basin in Mahanadi, rice production in Chhattisgarh is very high. ଏହି ନଦୀର ଟୋଟାଲ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ 65,580 କିଲୋମିଟର। ଏହି ନଦୀର ଲେଫ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ହେଲେ ଚିନ୍ନର, ଶିବନାଥ, ହସଦେଓ, ମନ୍ଦି, ଇବ୍, ବ୍ରିଦମ୍ ଓ ରାଇଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ହେଲେ ସିଲାରି, ଅଙ୍ଗ, ତେଲ, ଜଙ୍ଗ। Now we discuss about major tributary of Mahanadi like Shivnath river. It starts from Panbar's height around 625 meter from sea level and flow northeastward. It supply water to resident and dog industries. Then Hasdev river is start from Chhattisgarh and flow towards South Chhattisgarh, Bilaspur and Korba district. Then next Ivy river is same originated from Chhattisgarh, Raipur and its left tributary of Mahanadi. Next Ong river which is originated from Eastern Ghat mountain range and highly support to irrigation and agriculture. Next Tel river is start with Kolahandi, Nabarangpur and meet flow Mahanadi at Sonpur, Odisha.
Next, Jong River starts from Warrior Plateau of Odisha and flow through Chhattisgarh before meet Mahanadi. ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ମହାନଦୀର ଡେଲ୍ଟାରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ରିଭର ଲାଇକ୍ ଶିଓମାଳି ରିଭର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ହରିପୁର ଭିଲେଜ and ends with Bay of Bengal. Godavari river starts from Debidola and also called as Govardhan river. प्राची नदी कुआखाईरू बाहरी फुलनखरा देई कंडेल और कुशभद्रारे ड्रेन होइछि सेमिति कादो नदी प्राची और कुशभद्रा नदी रे ड्रेन होइछि धानुआ नदी बालीपाटनारू बाहरिछि रत्नचिरा river starts from Mukundpur and ends with in Bhargavi river. Then Luna river starts near Bhorodia hills and merge with Daya river at near Sahupara. ओडिशा रे एते नदी लागुनी गोटे वीडियो रे कंप्लीट करि परिबा वीडियो भी बहुत लॉन्ग होची सो दीटा एपिसोड रे वीडियो अपलोड कर हेबो संपूर्ण नदीर सठिक तथ्य जानिबा पई आम सहित एमिति जोड़ी होई रही थांतु आपनकु बहुत किछि जानिबा को मिलिबो महानदी विषय रे फाइनली आउ गोटे शब्द कहबा को चाहिबी जिबा आगरु कटकर नराज पाखरे गोटे सातकोशिया नाम रे गंड मध्य अछि नराज रु महानदीर रास्ता दुई भाग होईछि गोटे भाग कथा आपनकु ऑलरेडी मु पूर्वरु कहि देछि आउ थरे मध्य कहबा को चाहूछि गोटे भाग जगतपुर देई पारादीपुर फॉल्स पॉइंट रे बे ऑफ बेंगल सहित मिसिछि और लेफ्ट हैंड साइड रे बिरुपा चित्रतोला और लुणा नदी बाहरिछि अपर भागर नाम काठजोड़ी होई भुवनेश्वर आड़े जाइछि मझिरे कुआखाई और कुशभद्रा शाखा नदी हिसाब रे बाहरिछि एगेन नदी दुई भाग रे विभक्त होई अपर पार्ट दया नदी और तल पार्ट भार्गवी नदी रूपरे आगुकु गला परे पुणी एक होई एशियार लॉन्गेस्ट लागून चिलिका लेक रे शेष होईछि इन दया रिवर अशोक सम्राट क्रिएट ए हिस्ट्री टू फ्लो ब्लड एक्सचेंज ऑफ वाटर इट्स ट्रूथ्स क्रिएट इन नेक्स्ट एपिसोड वी डिस्कस अबाउट रेस्ट मेजर रिवर इन ओडिशा लाइक बैतरणी ब्राह्मणी इंद्रावती कोल्लाब बाहुड़ा वंशधरा एंड नागावरी So wait and watch second episode of river system in Odisha. Jai Odisha, Jai Hind.